Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro. Selamat datang kembali di channel mancing dadakan. Hari ini saya mancing lagi, Mas Bro. Mancing nila, Mas Bro, pakai umpan lumut ini, Mas Bro. Saksikan keseruan saya, semoga menghibur. Selamat menonton. Oke, Mas Bro, lanjut mancing, Mas Bro, pakai umpan lumut. Semoga dapat ya, Mas Bro. Langsung makan, Mas Bro. Strike, Mas Bro. Aduh, kecil, Mas Bro. Kecil, Mas Bro. Kita rilis aja, Mas Bro. Terlalu kecil ini. Lanjut mancing lagi. Yuk. Langsung makan, Mas Bro. Strike lagi, Mas Bro. Aduh, kecil lagi, Mas Bro. Kecil lagi, Mas Bro. Kecil banget, Mas Bro. Biarkan dia besar dulu, nanti kembali lagi. Coba agak dalam. Yuk lanjut mancing lagi, Mas Bro. Makan, Mas Bro. Yuk makan lagi. Strike, Mas Bro. Oke, Mas Bro, lumayan, Mas Bro. Lumayan, Mas Bro, taruh di kolam ini, Mas Bro. Lumayan nih, Mas Bro, taruh di kolam, Mas Bro. Mantap, Mas Bro. Yuk lanjut mancing lagi. Yuk makan lagi. Strike lagi, Mas Bro. Oke. Kecil-kecil, Mas Bro. Ini makan apa ini? Makan udang, guys. Mantap ikannya, Mas Bro. Lanjut mancing lagi. Lanjut mancing lagi, Mas Bro. Langsung makan, Mas Bro. Oke. Strike, Mas Bro. Oke. Aduh. Ikannya mini Mas Bro. Kita rilis saja. Oke, lanjut mancing lagi, Mas Bro. Strike, Mas Bro. Aduh. Mantap, Mas Bro, ikannya, Mas Bro. Lumayan kecil. Kita rilis, Mas Bro. Mantap. Lanjut mancing lagi, Mas Bro. Strike, Mas Bro. Dapat. Kecil, Mas Bro. Kecil. Rilis. Mancing lagi. Strike, Mas Bro. Oke. Wah.
Strike wader mas bro, mantap mas bro. Wih, strike wader mas bro. Lanjut mancing lagi mas bro. Wadernya ada di bawah mas bro. Lanjut mancing lagi. Makan lagi mas bro. Yuk. Langsung makan mas bro. Strike lagi mas bro. Dapat lagi mas bro. Mantap mas bro. Kita rilis karena terlalu kecil. Lanjut mancing lagi mas bro. Yuk. Makan mas bro. Oke mas bro. Oke mas bro. Besar mas bro. Mantap mas bro, nilainya mas bro. Ini hamil mas bro. Kecil-kecil hamil mas bro. Akibat pergaulan bebas. Oh, wader. Mantap. Lanjut mancing lagi. Yuk, lanjut. Oke, langsung makan mas bro. Besar. Oke. Strike mas bro. Oke. Aduh. Dapat mas bro. Mantap mas bro, nilainya mas bro. Lanjut mancing lagi mas bro. Langsung makan mas bro, tidak menunggu lama. Strike mas bro. Mantap. Ini deh, coraknya ada ininya mas bro, ada tompelnya mas bro, ikannya mas bro. Mantap mas bro. Coba pakai umpan pelet mas bro dari roti, mau ndak dia makan? Pelet dari roti, mau ndak dia makan ya? Mau ndak dia makan? Oh, langsung mau. Tuh, mau juga mas bro. Wah, ini mas bro, target wader nih mas bro. Oh, kayak gini aja mas bro. Yuk lanjut mancing. Makan mas bro. Oke. Strike mas bro. Wader mas bro, mantap mas bro. Pakai umpan roti mas bro. Nyata dapat wader mas bro. Mantap mas bro. Yuk lanjut mancing lagi. Lanjut mancing lagi mas bro. Strike mas bro. Aduh, mantap mas bro. Mantap mas bro. Langsung bawa mas bro. Lanjut mancing lagi mas bro.
Strike mas bro. Aduh lepas mas bro. Masa? Kesalahan pas penuh flash. Ya iya cok. Yuk makan lagi. Oke makan lagi mas bro. Oke mas bro. Waduh. Aduh. Di bawah nyangkut mas bro. Oke mas bro, karena sudah waktunya pulang ini mas bro, sudah agak gelap ini mas bro. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.